अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सामीन व नाज़रीन की खिदमत में मेरा सलाम हो नजफ़ अशरफ से। और आज के इस दिन की मुनासिबत से आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हदिया तबरीक ईद मुबारक अर्ज़ करते हैं। और ये दिन जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। ईद-उल-अज़हा अकबर, ईद-उल-ग़दीर-उल-अग़र कहा गया है। तो ये दिन इंतहाई अहमियत की हामिल है और हमें इस दिन को इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। और तो आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है इस ईद को बेहतर से बेहतर अंदाज में मनाया जाए। और असल बात तो ये है कि मैं हरम की तरफ निकल रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह रास्ते में वीडियोस बनाकर और हरम में अगर मौका मिले तो वहाँ भी वीडियोस बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। और अगर आप लोगों ने इंतहाई इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों ने कोई दुआ करवानी है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। يفتح باب لوجيته وانا الجيل البيت شكيته من هو يسوي يا الناس، من هو يسوي يا الناس يشك قدام البيت. صوت الله يسمعونه، وكل ما هرجت بالميت صوت الله يسمعونه. هالبيت الحدار سويته، هالبيت الحدر 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 سويته، هالبيت. اعتذر عن الاعاده، الله يبارك فيكم. هالبيت أيها القوم اشهدوا لي رغم ما قال عذولي، إنني المجنون عشقا بهوى صهر الرسول. من أسد الغاب علي، من أسد الغاب علي، من قالع الباب علي، من أسد الباب علي، من أسد الغاب علي، من قالع الباب علي. رغما على كل الوجود يشهد لولاه ما كان الإله يعبد. الكاف والنون علي، الكاف والنون تسبيح ذي النون، الكاف والنون تسبيح ذي النون. قد خر موسى صعقا أمامه، آمن أن المرتضى إمامه. هفى شوقا له قلبي وفيه ينجلي كربي. علي سلمه سلمي، علي حربه حربي. إنما القلب أبو الأيتام مولاه، أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. في قلبي نبضة أزلية، بيعة أبدية لعلي سيدي ومولاي. ما ذنبي
قد بلغت يقيني إن حيدر ديني حبه آخرتي ودنياي. أيها القوم اشهدوا لي رغم ما قال عذولي إنني المجنون عشقا بهوى صهر الرسول. من أسد الغاب علي، من أسد الغاب علي، من قالع الباب علي، من أسد الغاب علي، من قالع الباب علي. وين جوابك؟ هلا الله يفرح قلبك. أنا بالشباب بالهندي بالهندي نامس اسكي کرتا ہو ابتدا جو رحمان و رحیم ہمارا خدا ہر دل جن کے شاہ سب سے جدا حمد کثیر کے لائق ہے بس خدا اسی خدا نے جس کو کہا ہے ولی اسی خدا نے جس کو کہا ہے ولی علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا أنا بالشباب علي علي مولا هم بالفارسی وجه خدا و دست خدا بر زمین ولایت او بود تمامی دین گفت خدا در روز قدیر این چنین که بعد احمد علی بود جانشین روز قیامت شفیع ما می شود نخ عبای علی حبل المتين شفيع محشر ساقي كوثر علي شفيع